अब्दुल मन्नान और मुजरिम कौन की पूरी टीम की तरफ से आप पर सलामती हो। नाजरीन, हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जब ज़र, ज़न और ज़मीन की वजह से लड़ाइयाँ होती हैं तो फिर हम अपने खून के रिश्ते भी भूल जाते हैं। आज मुजरिम कौन की टीम आपके सामने ऐसा ही एक इख्तलाफ लाने जा रही है जिसमें बेटों ने बाप को अपने से दूर कर दिया है सिर्फ चंद मरलों के मकान की वजह से। हमें देखना होगा कि इस इख्तलाफ के पीछे कौन से हक़ाइक़ हैं जो अभी तक सामने नहीं आ सके और क्या ये बाप बेटे सुलह की गुंजाइश रखते हैं या नहीं। देखते हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन में। नाजरीन, ये दौर मादा परस्ती के लिहाज से अपने उरूज पर कहा जाए तो गलत ना होगा। कौमों का बुलंदी या पस्ती पर होना वहाँ के बसने वालों के साथ मशरूत होता है कि वो किस ज़हनी दर्जे और अखलाकी अक़दार की किस सतह पर फायज है। दुनिया की तारीख में इनफरादी दर्जे की कत्लो गारत से लेकर कई दिन तक लड़ी जाने वाली जंगों में भी 3 अवामिल कार फरमा रहे हैं और वो 3 अवामिल हैं ज़र यानी पैसा, ज़न यानी औरत और ज़मीन यानी प्रॉपर्टी के नाम पर ज़मीन का एक टुकड़ा, जिसने खून के रिश्तों की तबाही से लेकर मुआशरती बिगाड़ तक हर जानिब अपने पंजे गाड़ रखे हैं। सवाल ये है कि मुसलमान होने के नाते क्या हम भूल चुके हैं कि कुरान पाक की सूरत अत-तगाबुन की आयत नंबर 15 में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तो आजमाइश है और खुदा के यहाँ बड़ा अजर है। आज टीम मुजरिम कौन आपके सामने ऐसा ही एक तनाज़ा रखने जा रही है जिसमें बाप और बेटों के दरमियान ज़र, ज़न और ज़मीन ने ऐसी फूट डाल रखी है कि मौजूदा हालात में वो एक दूसरे से बात करना तो दूर देखने के लिए रवादार भी नहीं है। नाजरीन, टीम मुजरिम कौन अपने हर प्रोग्राम में इस बात को यकीनी बनाने की भरपूर कोशिश करती है कि मखसूस वाक़या या इख्तलाफ में मौजूद तमाम फरीकैन का मौक़िफ़ आपके सामने ला सके ताकि तस्वीर के हर रुख से पर्दा उठने के बाद हमारे नाजरीन सही तौर पर फैसला कर सकें कि दुरुस्त कौन है और गलत कौन। फैसलाबाद के इलाका सत्याना रोड पर नूरपुर के इलाका के रिहायशी कासिम साहब ने राबिता किया और अपनी दास्तान सुनाते हुए इजहार किया कि हमारे वालिद साहब ने 2013 में एक खातून के साथ दूसरी शादी करने के बाद तमाम प्रॉपर्टी अपनी असल औलाद को छोड़कर अपनी दूसरी बीवी के नाम करवा दी है। इसके अलावा कासिम साहब ने अपने वालिद की दूसरी बीवी पर कई इल्जामात लगाए और टीम मुजरिम कौन को दस्तावेजात पर मबनी सबूत रखकर दरखास्त की कि हमारी आवाज बना जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। दूसरी जानिब कासिम साहिब के वालिद यानी जुल्फिकार साहिब का मौक़िफ़ सामने आना बहुत ज़रूरी था, जो अपनी औलाद की जानिब से किए जाने वाले अदालती मुकदमात की वजह से इस कदर दुखी थे कि शायद वो कासिम समेत किसी बच्चे को मुआफ़ करना ही नहीं चाहते थे। टीम मुजरिम कौन कासिम साहिब की दरखास्त पर उनके घर पहुंची, जहां कासिम और उनके बाकी भाई हमारा इंतजार कर रहे थे। कासिम साहिब और उनके बाकी भाइयों से गुफ्तगू का आगाज हुआ तो उन्होंने क्या बात की, आप भी देखिए। नाजरीन, इस वक्त हम फैसलाबाद के इलाका सत्याना रोड पर टूल टैक्स के करीब मौजूद हैं और कासिम साहब के घर में इस वक्त हम मौजूद हैं। जैसा कि इब्तदाई तौर पे हमने आपको बताया कि किस तरह ये तमाम तर वाक़यात हुए हैं और बड़ा मुख्तसर बयान किया गया था, लेकिन उसकी तफसील जानने के लिए आज हम यहाँ पे इनके घर में मौजूद हैं कि एक बाप है जिसका नाम जुल्फ़िकार है। उन्होंने अपनी पहली बीवी का ये बताया कि वो फौत हो चुकी हैं और ये बताने के बाद उन्होंने दूसरी शादी 2013 में की। हालांकि पहली बीवी में से उनके 5 बच्चे थे, जिनमें से 2 बेटे इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, 1 बेटा और 2 बेटियां भी इसी घर में मौजूद हैं। इसी तरह उन्होंने 2013 में एक निकाह किया और उस निकाह में उन्होंने एक शादीशुदा औरत थी जिसके साथ उन्होंने निकाह नहीं, तलाक उसकी हो चुकी थी और उसमें से भी 2 बच्चे थे और उन्होंने एक जाली निकाहनामा बनाया और उसी बुनियाद पे उन्होंने ये तमाम तर केस जो है वो उसको स्टैंड किया। उसके बाद क्या बयान हल्फी दिए उन्होंने, किस तरह से उन्होंने जाली निकाहनामे बनाए, किस तरह से उन्होंने वो 2 बच्चे जो उस औरत के साथ ही इनके निकाह में आए थे उन बच्चों को भी अपना बताया और यही बताया कि ये मेरे ही बच्चे हैं और बेशक इनका DNA करवाएं या जैसे भी, लेकिन नादरा में उनके नाम जो है वो अपने नाम के साथ लिखवा लिए। और उसके बाद केस फाइल किया गया कासिम साहब की जानिब से, क्योंकि इनके वालिद साहब ने इनको जायदाद से आग कर दिया और वो बच्चे जो 2 बच्चे जो दूसरी बीवी में से थे उन बच्चों को अपना बता के उनके नाम पे जायदादें ट्रांसफ़र कर दी।
اور اس کے بعد یہ جو 5 بچے ہیں یہ اسی 1-2 مرلے کے گھر میں پھنس کے رہ گئے. اور اب قاسم صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں, ان کے والد صاحب کے ساتھ کیا ان کے شکوے ہیں, کیا ان کے گلے ہیں, ان کی والدہ کا 2016 میں انتقال ہو گیا, وہ کیسے ہو گیا اور اس کی وجوہات کیا تھی, اس کے پیچھے حقائق کیا تھے, ان کے محلے میں ان کے گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے, اس کی بنیاد کیا تھی, اور کیوں ضروری سمجھا ذوالفقار صاحب نے دوسری بیوی کرنا یا دوسری شادی کرنا, اور ایسی صورت میں کہ جب آپ کے اپنے 5 بچے گھر میں ہوں, آپ کی بیوی آپ کے گھر میں ہو. قاسم صاحب شروع سے آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے والد صاحب کام کیا کرتے ہیں؟ جی میرے والد صاحب ہوتے ہیں نگینا سال میں تھے مینیجر وہاں پہ. نگینا سنیما میں مینیجر تھے وہاں پہ. کتنے سال؟ جی تقریباً وہ 40 سال سے مینیجر تھے وہاں پہ. 40 سال سے مینیجر تھے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ 2013 سے پہلے جی آپ سب اکٹھے رہتے تھے؟ جی ہم سب اکٹھے تھے. میرے والد صاحب حج پہ گئے 2013 کو. ٹھیک ہے. حج سے واپس آئے تو اس ٹائم ہم بڑے خوش تھے. ہم جب حج پہ گئے ہیں, جب حج سے واپس آئے تو سیلمے میں گئے ہیں. اس ٹائم سیلمے بنا کے گئے تھے نئے. وہ جب واپس آئے تو وہاں پہ نا سیلمے چلے گئے, وہاں پہ ایک لڑکی رکھی انہوں نے سیکورٹی گارڈ, کا نام تھا نادیہ. تو یہ 10,000 تنخواہ پہ تھی وہاں پہ. تو ہم 1-2 دفعہ ہم ادھر سیلمے. یہ 2013 میں ہی رکھی انہوں نے یا اس سے پہلے رکھی ہوئی؟ نہیں, جب حج سے آئے پھر رکھی آ کے. جب حج سے 2013 میں. جی جب حج سے وہ آئے نا واپس حج سے, تو ادھر رکھی تھی پہلے, انہوں نے رکھی سیلمے میں آ کے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر جب ہم ادھر جانا سیلمے سے ملنے کے لیے, تو وہاں بیٹھا ہونا کہنا ابو جی یہ کون ہے, کہنا یار یہ مجبور لڑکی ہے, تو اس کا نا مسئلہ بنا ہوا ہے, تو غریب ہے, اپنے بات کو اگنور کر کے آ جانا واپس. ٹھیک ہے. تو وہاں پتہ چلا ہمیں, جب بھائی کی شادی کی نا, میں نے بھائی کی 2-3 دن شادی سے پہلے بھائی کے ابو نے نکاح کیا تھا اس کا اپنا. اچھا. 2013 میں نکاح, 26/4/2013 میں نکاح کرایا ابو جی نے اپنا. اور اچھا آپ کے والد صاحب کی اور اس خاتون کی عمر کا ڈفرینس کیا ہے؟ جی وہ تقریباً وہ اپنا بتا رہی ہے جی ابو سے ہمارے, تو یہ کہتے ہیں جی 35-36 سال کی اس کی ایج ہے, لیکن وہ اباب 40 ایئر سے ہے, وہ ابا بھی ہے وہ. اچھا. تو 3 شادیاں پہلے کر چکی ہے. اچھا اس کی 3 شادیوں کا کیا چکر ہے وہ؟ جی وہ پہلے اپنے خامن تھا اس کا ایک, جی اپنا یہ خامن کا نام ہے اس کا, یہ حاجی محمد خالد محمود گولڑی والا. ٹھیک ہے. یہ کا پہلا خامن تھا. اس سے ہم ملے تو اس نے کہا جی کہ میری بیگم نے نا مجھے زہر دے دی تھی مجھے, تو یہ مجھ سے پلاٹ لے کے نکل گئی تھی. یہ آپ اس خاتون کا تذکرہ کر رہے ہیں جس کی شادی آپ کے والد صاحب کے ساتھ دوسری شادی؟ جی شادی اس کے ساتھ 2013. جی بالکل وہی. اس خاتون کا ماضی یہ ہے کہ وہ پہلے ایک حاجی خالد محمود صاحب ہیں, ان کے نکاح میں تھی. جی نکاح میں تھی, ان سے ایک بیٹا تھا ان کا. ٹھیک ہے. ان کا بیٹا تھا, تو ان کو پلاٹ کے لالچ میں نہ آ کے ان کو اس کا بیان تھا آدمی کا کہ جی مجھے زہر دے کے چلے گئی تھی, تو مجھے میرے بھائیوں نے بچایا. ٹھیک ہے. تو میں نے تو ایک بیٹا تھا وہ بھی چھوڑ کے چلے گئی. تو کافی سال بعد پتہ چلا پھر یہ کسی اور واٹر سپلائی کے مینیجر تھا, اس کے ساتھ اس سے طلاق لی. طلاق لے لی اس سے. ہاں طلاق لے لی. وہ بائی کورٹ انہوں نے طلاق لی یا انہوں نے خود دے دی؟ نہیں وہ خود طلاق دے دی انہوں نے, جب وہ زہر چلے گی خود طلاق دے دی انہوں نے. ٹھیک ہے, خود دے دی. پھر کہتے کافی سال بعد پتہ چلا, تو اس نے شادی کی تھی ایک, وہ واٹر سپلائی میں مینیجر تھا لڑکا واٹر سپلائی میں. پھر اس کا پتہ نہیں کیا تنازع بنا, اسے بھی اس نے ڈیورس لے لی. پھر یہ 6 منتھ غلام مسلم منگن ایڈوکیٹ صاحب ہیں, ان کے پاس یہ رہی ہے. انہوں نے خود کہا کہ جی یہ میرا نام یوز کرتی رہی ہے, میرا نکاح اس کے ساتھ نہیں تھا, میری بیگم نہیں تھی, بس میرا نام یوز کیا تھا انہوں نے میرا, کہ میرے نکاح کیسے مسز منگن ہوں میں. 6 منتھ اس کے ساتھ رہی ہے یہ. اس کے بعد پھر یہ سیلمے میں آئی ہے, نگینا سیلمے, وہاں میں سے نوکری پہ رکھا ہے اسے. ایک دوست تھا, اس نے اس کو نوکری پہ رکھوا دیا کہ چلو مجبور لڑکی ہے. اچھا یہ جو ایڈوکیٹ صاحب ہیں ان کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی؟ جی ملاقات ان سے ہوئی تھی میری. تو اب ان کا موقف کیا ہے؟ انہوں نے میرے سامنے فون کیا تھا میرے والد صاحب کو کہ حاج صاحب یہ بچے میرے پاس آپ کے آئے ہوئے ہیں, تو اس بچوں کو نا بیٹھ کے معاملے کو نپٹائیں. وہ میرے ساتھ نکاح میں نہیں تھی, 6 منتھ میرے ساتھ ویسے رہی ہے. وہ اس نے میرا نام یوز کیا تھا میرا, وہ میرے پاس جاب کرتی تھی میرے پاس. اس نے کہا تھا مسز منگن. تو ابو نے کہا جی ان کو نا اب جیسے بھی ان کو یہاں سے فارغ کروا دیں, ٹھیک ہے, ان کو یہاں سے بھیج دیں. تو انہوں نے کہا جی آپ جائیں, تو مسئلہ بنے گا, پھر میں آ جاؤں گا جب مجھے کہیں گے, تو مسئلے کو آپ ہینڈل کریں اپنے مسئلے کو خود ہی. یہ ان کا بیان تھا. اچھا اس کے بعد پھر وہ وکیل صاحب والی کہانی بھی نکل گئی. جی نکل مہینے گزر گئے. جی جی. اور آپ کے والد صاحب نے ان کو جاب پہ رکھا ان کو. تو جب ان کو چھوڑنے جاتے تھے وہاں پہ نگینا سر میں, ابھی لوگ وہاں پہ ایسے ہیں جو بتاتے ہیں کہ ان کو چھوڑنے جاتے, خود لینے جاتے, خود رات کو چھوڑنے جاتے رات کو. ان کو کہاں گھر کہاں تھا؟ گھر تھا غلام محمد آباد میں. ٹھیک ہے. ادھر سے ہی رہنے والی تھی یہ. تو ان کو چھوڑنے جاتے تھے رات کو اکیلے. تو وہاں پہ لوگوں کا کافی زیادہ مذاق بنا تھا کہ حاج صاحب ان کو چھوڑنے جا رہے ہیں روزانہ گھر رات کو. ٹھیک ہے. تو ان کے بعد انہوں نے پھر شادی کر لی. میرے چاچو تھے بیمار, ایک چاچو میرے کی ڈیتھ ہو گئی تھی, ان کی چاچو میرے کی 2013 میں. ٹھیک ہے. ان کو بلڈ کینسر تھا ان کو. تو ان کے ہاسپٹل میں انہوں نے نکاح کیا ہوا تھا اپنا. ان کا پہلے گھر تھا تارک آباد میں. تو میری امی اس ٹائم حیات تھیں. تو میری امی کو باہر سے پتہ چلا, میری امی نے پھر ہم دونوں ماں بیٹا ڈھونڈتے رہے. تو ہم نے ایک دن ان کو ڈھونڈ لیا. دلہا پور میں کرائے پہ رہ رہے تھے یہ. میری امی سے دیکھ کے واپس آ گئی گھر سے دیکھ کے کہ یہ بیوی کی ابو نے.
मेरे भाई एक भाई की शादी थी मुझसे बड़े भाई की। नहीं, मुझे ये बताएं कि ये जो निकाह किया, ये निकाह उसी निकाह की बात कर रहे हैं जिसे जिसके जाली डॉक्यूमेंट्स जी, जी, बने हैं, बिल्कुल। या वैसे ही उन्होंने कह दिया जी कि मैंने निकाह कर नहीं लिया? नहीं नहीं, उसी टाइम जब उन्होंने निकाह किया 2013 में निकाह, ये तो हमने बाद में पता लगा ना, मैंने जब इन्होंने कहा जी मैंने निकाह नामा कर लिया, निकाह कर लिया, इन्होंने अम्मी को निकाह दिखाया कि मेरी बेगम है, ये मेरा निकाह नामा है। अम्मी ने निकाह नामा इनसे छीन लिया, जैसे भी किया, निकाह मौलवी का पता किया। फिर वो उस मौलवी के पास के जंग बाजार मस्जिद में, मौलवी का नाम है मौलाना उस्मान गनी, जिसने निकाह पढ़वाया था। ठीक है। उसे अबू जी ने जाकर कहा कि जी मेरा ना निकाह नामा कागज़ मेरे गुम हो गए हैं और हमने उम्र शरीफ पे जाना है, तो मुझे निकाह नामा दोबारा तैयार करवा दें। ठीक है। तो वो वाले साहब ने निकाह नामा उनसे जाली तैयार करवाया था। अच्छा, इसमें आप एक दिखा रहे थे बयान जी। हल्फी था, जी जी ये है बयान हल्फी। जी जी, ये बयान है। नाज़रीन, ये इनके वालिद साहब ने जब दूसरी शादी की तो दूसरी शादी में उन्होंने जिन मौलवी साहब से बयान का कहा कि मेरा निकाह करवा दें, उनको उन्होंने कहानी क्या सुनाई। अब ये आप सुनिए कि ये बयान हल्फी है मेरे हाथ में, मैं इसको आपको पढ़ के सुना देता हूँ। बयान हल्फी में कहते हैं जी कि मन मज़र जुल्फ़कार अहमद वल्द नज़र हुसैन यहाँ का रिहायशी है। मन मज़र हल्फन बयान करता हूँ कि मेरी पहली बीवी मुसम्माद खतीजा अख्तर दुख्तर शफ़ी मोहम्मद फ़ौत हो चुकी है, जिसके बतन से 3 बेटे और 2 बेटियाँ हैं। यानी कि जिस वक्त ये 2013 में ये निकाह के लिए मौलवी साहब के पास जाते हैं, ये 24/6/13 का ये स्टाम्प पेपर निकला हुआ है और इसके पीछे भी जुल्फ़कार साहब का नाम है। 2013 को इनकी वालदा हयात थी और इनकी वालदा का इंतकाल हुआ 2016 में, और इन्होंने निकाह की गरज से ये एक स्टाम्प पेपर जो बयान हल्फी बनाया, और ये इन्होंने उस वक्त मौलवी साहब को देने के लिए बनाया। और इसमें इन्होंने जो पहला ज़िमन लिखा उसमें इन्होंने कहा जी कि मेरी पहली बीवी फ़ौत हो चुकी है और जिसके बतन से 3 बेटे और 2 बेटियां हैं, जो कि 3 बेटों में से 2 बेटे मेरे साथ मौजूद हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा भी इसी घर में। अच्छा, उसके बाद वो लिखते हैं कि जी मन मज़र हल्फन बयान करता हूँ कि मेरी दूसरी शादी के कागजात गुम हो गए थे और ये दोबारा कंप्यूटर कार्ड के हुसूल के लिए फ़ार्म निकाह पर करवाना है। अच्छा, इसमें वो कहते हैं कि जी निकाह मेरा ऑलरेडी हुआ है, वो कब हुआ है ये नहीं पता। उन्होंने कहा जी ये जो दूसरी शादी जिसका मैं तज़किरा कर रहा हूँ, ये पहले निकाह हुआ था, इसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कहीं गुम हो चुके हैं और मौलवी साहब मेरा निकाह जो है वो दोबारा आप करवा दें। मैंने उम्रा शरीफ पे जाना है, इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत है, और वैसे मेरा निकाह पहले हो चुका है। उसके बाद वो कहते हैं जी कि मन मज़र हल्फम बयान करता हूँ कि मैंने नादिया बीबी दुख्तर अब्दुस्तार के साथ रावलपिंडी में रूबरू गवाहान निकाह किया है और उसके बतन से मेरे 2 बेटे हैं। वो इस बयान हल्फी में लिखते हैं कि रावलपिंडी में मैंने निकाह किया था और उस यानी दूसरी बीवी की बात कर रहे हैं, और उस बीवी में से मेरे 2 बेटे हैं, हालांकि उसका वैसे 1 बेटा और 1 बेटी है। उन्होंने उन बच्चों का बताया कि वो जो 2 बच्चे हैं वो असल में मेरे बच्चे हैं, उन्होंने अपना बताया और बयान हल्फी दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि मैंने ये तमाम बातें पढ़ के मैंने इस पे दस्तखत कर दी हैं। ये वो बयान हल्फी है जो उन्होंने मौलवी साहब को जमा करवाया और मौलवी साहब को ये बताने की कोशिश की कि मेरा निकाह रावलपिंडी में हुआ था, उसमें से 2 बच्चे हैं, जो मेरी ये जो दूसरी शादी है इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो गुम चुके हैं, वो मिले नहीं हैं, मुझे दोबारा अपना निकाह करवाना है और निकाह करवा के मैंने उम्रे पे जाना है, इसलिए आप मेहरबानी करें और मेरा दोबारा निकाह करवा दें। और उसके बाद फिर मौलवी साहब ने इनके कहने पे ये एक निकाह करवा दिया। ठीक है जी। अब आपको उस बयान हल्फी की हकीकत तो ये है कि वो बच्चे भी उनके नहीं हैं, उनका पहले निकाह भी हुआ था या नहीं हुआ था ये भी डाउटफुल है, और उस वक्त इनकी जो वालदा हैं वो भी हयात थीं। उसके बाद मौलवी साहब ने ये निकाह जो है ये इनके दरमियान पढ़ा दिया, यानी कि जो दूसरी वाइफ है इनकी नादिया जो है उसके साथ इनके वालिद साहब का निकाह हुआ और वो ये निकाह ना। अच्छा, अब बुनियादी इश्यूज़ क्या हैं? इनके जो दूसरे बेटे हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और ये भी मज़दूरी करते हैं, और इनके साथ क्या बीती है इसी घर में, इनसे भी बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? जी, खुर्रम शहजाद मेरा नाम है। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 38 साल उम्र है। 38 साल की उम्र में आपके दाढ़ी के बाल भी सफ़ेद हो गए हैं, क्या मेहनत हुआ? मजदूरी कर रहे हैं, कितने अरसे से कर रहे हैं मेहनत? तकरीबन 10-15 साल हो गए। तो पढ़े लिखे क्यों नहीं आप? क्यों नहीं पढ़े? पढ़े हैं, Education मैट्रिक तक किया, सन 2000 में मैट्रिक किया है।
اس کے بعد والد صاحب جب نگینہ سین میں ہوتے تھے تو وہاں سے یہ اسلام آباد کام کے سلسلے میں گئے ہیں. تو اس وقت کچھ اس طرح کے حالات ہو گئے تھے کہ والد صاحب وہاں سے نہیں آ سکتے تھے. پابندی لگ گئی تھی نون لیگ، یہ جیلیں ہیں نون لیگ کے، تو ادھر ہی یہ نظر بند ہو گئے تھے، تو وہاں سے نہیں آ سکے. تو ادھر گھر میں پھر خرچہ پانی تو چلانا ہوتا ہے. تو پھر اس وقت پھر میں نے کام کرنا شروع کر دیا، پڑھائی چھوڑ دی. تو پھر دیہڑی کرنے لگ پڑا، مزدوری کرنے لگ پڑا، تاکہ شام کو کچھ پیسے لے گیا ہوں اور گھر والوں کا خرچہ چلے. تو تب سے لے کے تو اب تک مزدوری وغیرہ ہی کر رہا ہوں. اچھا، تو اب تقاضا کیا آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ یہ تو 2 مرلے کا گھر ہے، اسی میں آپ سب رہتے ہیں اکٹھے؟ جی اسی میں رہتے ہیں. 2 بھائی ہیں، 3 بھائی ہم یہیں پہ رہتے ہیں. سسٹریں بھی آتی ہیں، ہمارے جوائی بھی آتے ہیں، بہنوئی وغیرہ وہ بھی آتے ہیں، تو ادھر ہی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ والد صاحب نے کیا یہ کہ جائیداد سے آگ کرنے کے بعد آپ کے جو دونوں گھر ہیں جی وہ انہوں نے اس کے نام مطلب لگوائے ہیں، وہ سیل پرچیز کی مد میں لگوائے ہیں کہ مجھ سے اس خاتون نے خرید لیا تاکہ ان کی واپسی نہ ہو سکے؟ جی. تو اس کا پھر کیا حل نکلے گا؟ نہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ نا ہمارے گھر میں تھوڑے سے معاملات اس طرح کے ہوئے تھے کہ آپس میں جھگڑا ہوا تھا. سسٹریں بھی یہاں پہ آئی ہوئی تھیں اپنے اپنے گھروں سے، والدہ بھی تھی اس ٹائم. میں کام پہ گیا ہوا تھا، تو یہاں پہ کافی ان کے آپس میں نا لڑائی ہوا ہے، جھگڑا ہوا ہے. تو پھر سسٹروں نے مارا پیٹا بھی ہے، پٹائی بھی کی ہے. پھر اس ٹائم اس نے ابو سے بولا کہ مجھے نا سیکیورٹی دو. جب آپ کو بیان الفی آپ کو نظر آیا ہوگا جس میں آپ کے والد صاحب نے کہا میری پہلی بیوی فوت ہو گئی ہے، اور یہ سب کچھ جو اس میں جو لکھا ہوا کہ میرے دوسری شادی کے کاغذات گم ہو گئے ہیں، اس کے بعد میں نے تو نکاح کر لیا تھا راول پنڈی میں، میرے 2 بیٹے بھی ہیں. یہ جب آپ کے سامنے سب سے پہلے آیا تھا اس وقت آپ کے کیا تاثرات تھے کہ آپ کے والد صاحب دوسری شادی کے لیے ایک جعلی بیان حلفی دے رہے ہیں؟ نہیں اس وقت یہ تھا کہ ہماری جو سی والدہ تھی نا اس وقت حیات تھیں. انہوں نے کہا کہ بیٹا جو بھی ہے آپ کا باپ ہے، جو بھی کر لیا اس نے ٹھیک ہے. یہ اصل جون سا اس کا نا وہ ماما کے پاس تھا، ہماری والدہ کے پاس اس کا اصل تھا. تو جب لڑائی وغیرہ ہوئی ہے تو ابو نے وہ بھی ان سے چھین کے نا پھاڑ دیا تھا اصل. یہ ہمارے پاس صرف کاپی ہے. تو تب نا پھر ہم چھوٹے بھائی کی شادی تھی، پہلے انہوں نے باہر رکھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. والد نے شادی کر کے اسے باہر رکھا ہوا تھا. جب چھوٹے بھائی کی شادی کرنی تھی تو تب والدہ نے انہیں بلایا. تو ابو نے پھر بڑے گھر میں بیٹھ کے، یعنی کہ دادا ابو کے گھر میں بیٹھ کے یہ ہم سے صلاح کی کہ میں نے تب گھر میں آنا ہے، شادی پہ آنا ہے جب کہ میری دوسری بیوی اور اس کے بچے بھی میرے ساتھ ہوں گے، صحیح گھر میں ہوں گے، پھر میں شادی میں شریک ہوں گا، ورنہ میں شادی میں نہیں آؤں گا. اچھا، یہ جتنے بھی ڈاکومنٹس وغیرہ ہمارے سامنے اس وقت موجود ہیں، اسٹیٹس تو ان کا ٹھیک ہی لگ رہا ہے، جعلی تو نہیں لگ رہے، لیکن یہ والد صاحب کی طرف سے جعلی ضرور لگ رہے ہیں. تو اگر والد صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی میری اولاد، اس طرح کے قاسم صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری اولاد مجھے ننگا کر رہی ہے یا میری بے عزتی کروا رہی ہے یا ایسا کچھ ہے سب کچھ، تو اس حوالے سے آپ کی کیا جسٹیفیکیشن، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ سچ نہیں کہہ رہے؟ مطلب اب دیکھا جائے تو بات کسی حد تک درست بھی ہے کہ یہ سارے ڈاکومنٹس جو ہیں یہ عدالت میں جانے، اس کے بعد یہ سب کچھ ہونا، اور والد صاحب کا ایک طرح سے وہاں پہ تو وہ عدالت میں تو وہ جھوٹے پڑ گئے ہیں ڈاکومنٹس کی بیس پہ بھی، اور جو انہوں نے یہ کہا کہ یہ بچے میرے ہیں، بعد میں خود ہی مان گئے کہ یہ بچے میرے نہیں ہیں، جو 2 چھوٹے بچے ہیں. تو ایسی صورتحال میں جو وہ ان کا گلہ ہے کہ میرے بچوں نے میرے ساتھ یہ کچھ کیا ہے، وہ کس طرح سے آپ جسٹیفائی کرتے ہیں؟ تو کیا پہلے جب یہ ہمیں پتہ لگا تو ہم نے کوئی ایکشن لینا تھا نا اپنا، کیونکہ اپنی سیکیورٹی کرنی ہے. وہ بڑے بھائی کے 3 بچے ہیں، میرے 2 ہیں، ابھی اس کی شادی کرنی ہے چھوٹے بھائی کی. تو اس لیے پھر ہم نے کہا کہ ابھی سے ہمارا یہ حال ہے، کل کو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو مکان ہے یہ اسی کے نام پہ ہے، وہ نکال باہر کرے تو پھر اسی بات کا تو ڈر ہے. وہ کہتے ہیں عدالت میں باہر کئی دفعہ پنچایتیں ہوئی ہیں، کئی دفعہ سب کچھ ہوا ہے، جی میں دیتا ہوں ان کو، میں یہ مکان دیا ہے میں دیتا ہوں ان کو، پر نہ وہ کارروائی کرتے ہیں، بس منہ سے کہہ دیتے ہیں، نہ نام پہ لگوایا، نہ آج تک وہ عدالت میں گئے ہیں، حالانکہ تاریخ پہ بھائی جاتا ہے. تو میں تو جانا چھوڑ دیا، کیونکہ میں پہلے جاتا تھا، میرے ساتھ انہوں نے ادھر منہ ماری ہوئی گھر میں، وہ وکیل تھا اس کے گن مین کے ساتھ. تو
تو عدالت میں اس نے 8-10 وکیلوں کے ساتھ جونیئر وکیل مجھے مارا ہے. ان بھائیوں کا موقف جاننے کے بعد ٹیم مجرم کون نے قاسم صاحب کے والد صاحب کے نمبر پر کال ملائی، جس پر بتایا گیا کہ وہ گھر نہیں ہے. آپ بھی دیکھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، ذوالفقار صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ گھر پر نہیں. آپ کون؟ میں عبد المنان بات کر رہا ہوں سٹی 41 سے. وہ گھر پر نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے. بیٹوں کا کہنا تھا کہ شاید نماز پڑھنے گئے ہوں گے، اس لیے موبائل گھر چھوڑ گئے ہیں. ذوالفقار صاحب سے رابطہ نہ ہونے کے بعد ٹیم مجرم کون نے اس 2 مرلے کے گھر کا مختصر وزٹ کیا تاکہ دیکھا جا سکے کہ کیا یہ گھر ان 3 بھائیوں کے لیے کافی ہے یا نہیں. دیکھنے پر اندازہ ہوا کہ گھر یقیناً ان 3 بھائیوں کی رہائش کے حساب سے چھوٹا ہے، لیکن اتنا چھوٹا بھی نہیں کہا جا سکتا کہ گزارا نہ کیا جا سکے. معاملہ گزارا کرنے کا نہ تھا، معاملہ ساتھ والے 5 مرلے کے گھر کا تھا جس میں ذوالفقار صاحب خود مقیم تھے، اور یہی وہ مکان ہے جو قاسم صاحب اور ان کے بھائیوں کو کھٹک رہا تھا. اب ناظرین ہم باہر نکلتے ہیں اور باقی آپ کو گھر کا نظارہ بھی کروا دیتے ہیں کہ یہ 2 مرلے کا گھر ہے. اس میں 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں یہیں سے رخصت ہوئی ہیں. 3 بیٹے ہیں اور ان کے بچے بھی یہیں پہ رہتے ہیں. کس طرح سے وہ مشکل سے یہاں پہ رہ رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ مکان بھی ان کے نام پہ نہیں ہے، یہ مکان بھی اسی دوسری بیوی کے نام پہ ہے. تو یہ صورتحال ہے. ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھی کسی ظلم سے کم نہیں ہے، اور آپ کو ایک نظارہ کروا دیتے ہیں. دیکھ لیں آپ ان کا گھر، اور اس کے بعد ان کے والد صاحب کی بھی ساری داستان آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے کیا کیا. اور باقی دیکھنا تو یہ ہے کہ عدالت اس میں کیا فیصلہ کرتی ہے، وہ جو پراپرٹی ہے ان کی اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے، یہ دیکھنے کی بات ہے. یہ ان کا واش روم ہے اور یہ ان کا آگے کچن ہے، یہ چھوٹا سا. یہ کچن بھی ہے اور لانڈری بھی ہے. چلیں آئیں ذرا دکھائیں نا ذرا. اچھا یہیں پہ آپ جی کا گزارا ہے؟ جی یہیں پہ ہم کھاتے ہوئے بناتے بھی ہیں، پکاتے بھی ہیں، اور یہیں پہ کپڑے وغیرہ بھی یہیں پہ دھلتے ہیں. تو چولہا کہاں پہ ہے؟ یہ چولہا پڑا وہ ہوا ہے. جو جی یہ سائڈ پہ پڑا ہوا اور اس ایک چولہے پہ کتنے ہاں گھر جی، چل رہے ہیں؟ یہ ایک فیملی اوپر ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ میری 3 بیٹیاں ہیں اور میں اور میری وائف ہے، یہ اوپر ہوتے ہیں. اچھا یہ آپ نے باہر ہی رکھا ہوا ہے؟ جی باہر ہی ہے، اور کوئی نہیں، جگہ نہیں ہے ہمارے. جب والد صاحب نے یہ مکان بنایا تھا نا، یہ سامان اٹھا کے سامنے والے گھر میں رکھ دیا تھا. یہ تقریباً کوئی 6 ماہ ادھر پڑا رہا ہے. اچھا اب اس کو ہم نے کھول کے نہیں دیکھا کہ اس میں کیا ہو گیا ہے. اس میں زنگ لگ گیا ہے، خراب ہو گیا ہے سامان. جب اوپر سے کپڑے یا برتن نکال لیا نا تو زنگ سے بھرے ہوئے تھے کہ بل بھی نہیں ہم پے کر سکے، کہ عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں، ادھر خرچے ہو رہے ہیں. والد صاحب جو ان سے ہیں وہ ٹھیکیداری کرتے رہے ہیں ساری زندگی. اب وہ ہمارے ساتھ کیس برابر کا لڑ رہے ہیں، برابر کا لڑ رہے ہیں. برابر کا کہ آپ بھی اور ہم میں بھی. تو آپ کے پاس وکیل کو دینے کے لیے پیسے ہیں؟ یہ چھوٹا بھائی جو سا ہے وہ فوجی ہے نا، تو وہ اپنی ساری سیلری ادھر ہی پے کر رہا ہے. ناظرین میرے بائیں جانب پہ ان کا ایک چھوٹا سا ڈرائنگ روم ہے اور یہ ان کا چھوٹا سا واش روم ہے. آگے چلیں تو یہ ان کا نیچے والے فلور کا کچن ہے اور یہ ان کا ایک روم ہے، اور باقی سارا سامان جو ہے وہ یہاں پہ پڑا ہوا ہے. اب اس گھر کی گنجانیت کا آپ اندازہ لگا لیں کہ 3 بھائی اسی ایک گھر میں رہ رہے ہیں، اور اس کے باوجود کہ ان کا ایک بڑا گھر جو ہے وہ ان کے رائٹ سائڈ پہ موجود ہے. اور ٹھیک ہے. اور یہ دروازہ جو ہے یہ آپ کے اس گھر میں کھلتا ہے؟ جی راجا صاحب یہ بند کیا رستہ تھا، یہ لڑائی جھگڑے کر کے پھر ہی بند کیا انہوں نے. یہ رستہ سارا بند کر دیا. یہ سارا اس کے بڑے گھر کو جاتا ہے ہمارا. یہ ہمارا کافی بڑا گھر تھا. یہ ہمارا تقریباً کوئی 10 مرلے گھر بنتا ہے، 8-10 مرلے گھر بنتا ہے ہمارا بڑا. تو 2 مرلے الگ کر دیا اور یہ انہوں نے رستہ بند کر کے جھگڑوں میں رستہ بند کر دیا انہوں نے، اور انہوں نے اس رستے کو بند کر کے یہ ہمیں الگ سے کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا ناظرین یہاں پہ اہل محلہ میں سے کسی سے بات کرتے ہیں جس سے پتہ چل سکے کہ ان کے والد صاحب کی کیا ریپوٹیشن ہے اور کیا وہ واقعی یہ سب ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے یا نہیں پیش آیا، اور بچے جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے ہیں. یہ ہم گلی میں نکل کے بات کرتے ہیں. اہل محلہ سے بات کرنے کی غرض سے
जैसे ही टीम मुजिमकौन घर से निकलकर गली में आई तो अपने घर के सामने जुल्फिकार साहब खड़े थे, जिनसे इजाजत ली गई कि क्या वो अपना मौकिफ देना चाहेंगे, जिस पर उन्होंने हामी भर ली और टीम मुजिमकौन के साथ बात करने लगे। शुरू में जुल्फिकार साहब के सवालात का सिलसिला शुरू हुआ तो वो जवाबात देना ही नहीं चाह रहे थे और समझते थे कि जो कुछ उनकी औलाद इस मकान की खातिर कर रही है, इस सारी सूरत हाल के बाद वो कासिम साहिब और बाकी बच्चों को अपनी औलाद कहने के लिए भी रवादार न थे। शुरू में उनसे क्या बात हुई आप भी देखिए। ये सारे बदमाश लोग ने, जुल्फकार साहब ये बदमाश ने। उनके पास सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट क्या हैं? कादे डॉक्यूमेंट है वो ये जिसमें सबसे पहली बात ये है कि आपने एक बयान अल्फी दिया, दूसरा निकाह के यार लिए। उनको असल देन यार नकल वो में नहीं है। वो खुद बनाए हुए इन्होंने सब कुछ उसके खुद बाद वो बनाया। जो 2 बच्चे आपने कह दिया वो मेरे हैं, बाद में अदालत में आपने जाके कह और दिया मेरा कि- भाई नहीं हो तो है ही नहीं मेरे से, फिर मैं कितना कह लूँगा यार। तो वो आपने अपने सबूत है, हर चीज़ का सबूत है इस नहीं बात नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि नादरा में जो आपके नाम के साथ जुड़े हुए हैं का। मेरा वो बच्चे भाई जो मेरी दूसरे- गल सुना, बच्चों ਨੂੰ नाम देना सीगा ਦਿੱਤਾ, मशवरा करके ਦਿੱਤਾ वकील ने। बंद करो दरवाज़ा, वो- बंद करो, बंद करो, ठीक है बंद कर देता। हाँ जी। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਦਲੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ अच्छा ਦਲੀਲ ਕਰੋਗੇ। छोड़ें, सारी बातें छोड़ें, मुझे ये बताएं आपके बच्चे तो हैं ना वो ਕੌਣ वो ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਕਰਤੇ नहीं आग तो ਆ शरई ਕਰਤੇ ਹੈ शरई ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਡੀਐਨਏ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। जुल्फकार साहब वो आपके बच्चे ਉਹ तो ਮੇਰਾ हैं ना? ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਡੀਐਨਏ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। टीम मुजरिमकौन इस बात को समझ चुकी थी कि जुल्फिकार साहिब अरसा दराज से अपनी नाफरमान औलाद के हाथों इंतहाई तंग आ चुके हैं, जिसके बायस अपने बच्चों के नाम का आकनामा भी अखबार में दे चुके हैं। टीम मुजरिमकौन ने इन बाप बेटों के दरमियान सुलह की गरज से कासिम और बाकी भाइयों को करीब बुलाया और जुल्फिकार साहिब से पूछा कि अगर आपके बेटे आपसे माफी मांगते हैं तो क्या आप उन्हें माफ कर देंगे, और फिर कासिम साहब से माफी मांगने के लिए भी कहा। इस दौरान इन बाप बेटों में क्या बहस हुई और टीम मुजरिमकौन ने किस हद तक सुलह की कोशिश की, आप भी मुलाहिजा फरमाइए। जुल्फकार साहब वो वो कर मकान देते। बहुत छोटा ਉਹ है। ਭਾਈ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ हाँ वो ਉਹ देखिए ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇਣ। ਅੱਛੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਪੰਚਾਇਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਮਕਾਨ ਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਹੀਂ 4 ਦਫਾ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹੀ ਮਕਾਨ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਕਾਨ ਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਠਠਵਾਨ ਸੀ ਸਾਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਢਾਹ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ। आप क्या कहते हैं इस पे? उस टाइम वादा ही याद थी। 4 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ ਮਹੱਲੇ ਦੇ, ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਇਸੋਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ, ਉਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਅਗਰ ਝੂਠ ਹੋਇਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਝੂਠ ਹੋਈ ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾਨਾ ਮੈਂ ਵਜ਼ੂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਸ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋਵੇ। अच्छा और ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਡਰਾਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੰਦ ਬਲਾ ਬੋਲਦੇ। ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕੀ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਇਹ? ਤੇ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹ ਜਿਹਦੇ ਮਕਾਨ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਊਂਗਾ। ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਮੇਰਾ? अल्लाह वास्ते दियो ना, फिर दोनों इकट्ठे दे दो। ਹੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? अल्लाह वास्ते इकट्ठे दे दो, दोनों अल्लाह वास्ते दियो। ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ दे ਮਸਲੇ दो अल्लाह वास्ते दे दो, मचदन दे दो क्या अल्लाह वास्ते। फायदा? मुझे एक बात बताएं आप, ये तो ਮੈਨੂੰ है- ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, अच्छा, ਇਹ मुझे- ਬਾਪ ਮੇਰਾ मुझे- ਕਿਉਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? नहीं नहीं बाप नहीं बनना चाह रहे, वो आपके बच्चे ही हैं। मुझे ये बताएं कि अगर आप डीएनए करवाते हैं या आपके बच्चे निकल आए, ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ जो ਤੇ कि ਆਪ है- ਕੀਤੇ ਆਪ ਕੀਤੇ नहीं, आपको आप कीते- मेरी बात सुने, मेरी बात मेरा तल्ला की नहीं है मेरी यार, बात तो ना। सुने, मेरी बात तो सुने। आपको पता है शरई तौर पे आखनामे की कोई हैसियत ही ਉਹ नहीं ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਸ਼ਰਈਨਾਮੇ ਦੀ ਆਕਨਾਮੇ ਦੀ हैसियत ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਤੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ है। ਗੱਲ। वजह क्या हुई दूर करने की? ये ਆ तो ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ आपकी ਰਿਹਾ दूसरी शादी से पहले ये आपके बच्चे कोई एतराज करते थे आपसे? ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ, इसीलिए तो आपसे आपका मौक़िफ़ ले रहे हैं कि दूसरी शादी से पहले आपके बच्चे आपके साथ सही ਯਾਰ तरीके से ਦੂਜੀ रहते ਸ਼ਾਦੀ थे? ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ नहीं, ਯਾਰ? नहीं, ਮੈਨੂੰ नहीं, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? नहीं, बिल्कुल गुनाह नहीं। फिर क्यों इस तरह सब हो कह रहा है? रहे हैं, वो जो डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं ਉਹ ਸਾਰੇ गलत है, उनको आप नहीं तस्लीम नहीं, करते? वो गलत जो है। बयान अल्फी आपने सब कुछ गलत वो है, भी झूठ। सब कुछ गलत है। और ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਅਸਲ ਲੈ ਆਉਣ ਬਸ, ਅਸਲ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। जी वो जो ना मौलवी ने निकाह पढ़ा उस्मान गनी ने, वो भी जिस मौलवी ने निकाह पढ़ाया ਉਹ था, ਨਿਕਾਹ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ, ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਉਣ, ਜਿੰਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਯਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ ਇੱਥੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲੈਣ ਇਹ। नहीं नहीं, मुझे ये बताएं कि वो जो मौलवी साहब ने निकाह ਯਾਰ पढ़ाया ਜੇ था ਇਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ आपका, ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੀ ਕਿਉਂ ਕੱਪੜੇ ਲਾਣ ਰਹੇ ਹੋ सर ਯਾਰ? आप अंदर बैठ जाएं। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਕੋ ਲਾਣ ਰਹੇ ਹੋ?
ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਓ। ਕਿਆ ਇੱਕ ਸਾਲ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਕੇ ਦੱਸਣ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਸਾਲ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਫਰਮਾਬਰਦਾਰ ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਦੱਸਣ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਕੋਲ ਖੌਫ ਆਉਂਦਾ। कासिम साहब अगर वो आपको इस बात की गारंटी दे रहे हैं, पहले पूछें खौफ की चीज का आता है, खौफ छोड़े यार सारी बात को, मेरी बात सच है बात वही मेरी बात बात सुनने मेरी लगे बात बताएं। मेरी बात सुने। आपने सॉर्ट आउट करना है ना इस चीज़ को, बढ़ाना तो नहीं है। मुझे एक बात बताएं, ये आप केसेस वगैरह लड़ते रहेंगे, चलते रहेंगे केसेस, वो भी लड़ते रहेंगे, आप भी लड़ते रहेंगे, अल्टीमेटली क्या निकलेगा? आपकी जिंदगियों की कोई गारंटी तो नहीं है ना, ना आपकी जिंदगी की कोई गारंटी है, ना जुल्फकार साहब की कोई जिंदगी की गारंटी है। आज की तारीख में आप में से कोई एक भी अल्लाह को प्यारा हो जाए तो उसके बाद तो आप इसी तरह उठेंगे ना जी, इसी इंसिडेंट और इसी क्लैश के साथ ही। जी जी। तो ये अच्छा नहीं है कि आप इनसे माफी मांगे, इनके साथ इनके बेटे बन के रहे। और जो दूसरी शादी है यार वो तो ये ऐसे लोग आ, ऐस मस्जिद चलो मैं कलीन बिछवाए मस्जिद, इन्हें उसे नमाज पढ़नी छड़ दी। खुदा दी कसम उसे नमाज पढ़ने नहीं जाता। चलो ठीक है, मेरी बात सुने। अगर ये आपके साथ दिल से माफी मांग लें, सुलह कर लें, आपके साथ बेटे बना लेंगे इनको? बिल्कुल बना लेंगे। अभी करवा दें आपकी नहीं गारंटी के साथ करवा दें? फिर वही कुछ नहीं होएगा, फिर कौन नहीं होगा की गारंटी नहीं होगा। मैं दे के जा रहा हूँ, हाँ? मैं दे के जा रहा हूँ। देख ला, चले आए जी, आए जरा आए। नहीं, जहाँ पे कहते हैं माफी इतना नहीं मंगनी। हाँ, कैसे? इन्होंने माफी मेरी भी बिस्ती इन्होंने घट की है। कैसे? ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਿਸਤੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। नहीं, ये तो आप ज्यादती कर रहे हैं। ये ਅੱਛਾ आप ਮੈਂ बात है। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ, मेरी बात ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਸੇ ਸੁਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਫਿਰਣ ਇਹ। नहीं करेंगे, हाँ। नहीं करेंगे। नहीं, वो तो कासिम साहब आपको वैसे ही मिल जाना है। ਹੱਕ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਦਿਆਂ ਜੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਹੀ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। नहीं, मेरी बात देखो, सुने। मैं नहीं, कितने नहीं, कैमरे नहीं, की गल कर रहे हैं। कासिम साहब मेरी बात सुने। ਕਿ कासिम ਜਿਹੜਾ साहब, ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ मेरी ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ बात- ਮਿਲਿਆ, अगर यार, ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। जहाँ तक तो बात है ना आपके वालिद साहब की, इतनी तो जायज़ है कि आप उनके बच्चे हैं और बच्चों की तरह ही रहना चाहिए था। दूसरी बात आगे सबसे मेरी सुन ले, दूसरी बड़ी बात आपकी ये बनती है कि आपको वालदा के साथ इख्तलाफ है, वो आप अगर उनको मान तस्लीम नहीं करना चाहते, आप नहीं करना चाहते, ठीक है। जुल्फकार साहब आपके बच्चे हैं, आपको तो बाप तस्लीम कर रहे हैं ना, इतना काफी ਮੈਂ नहीं होना ਤਸਲੀਮ चाहिए। ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਵੀਗੈਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। अभी ਉਹਦਾ आप ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ अभी आप ਰਹੇ। सुलह करने जाने लगे। ਹਾਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਓ। नहीं, वो ये कब कह रहे हैं कि हम हाँ। आके शिफ्ट हो जाएंगे? वो नहीं कह रहे शिफ्ट हो जाएंगे, वो सही बेटा बन के रहेंगे उसी मकान ਤੇ में ਬੰਨਣ रहते ਬੇਟੇ रहेंगे। ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵੇਰੇ ਕੇਸ ਮੁਕਾਰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਆ? ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਆ, मैं तस्लीम करने लिए तैयार हाँ। तो फिर ये शर्त तो ना रखें कि वो अपनी माँ से उधर जाके माफ़ी मांगे। असल में बात आपकी है, आपके वो पाँव पकड़ने को भी तैयार हैं, आपके आपसे माफ़ी मांगे। वो भी मेरी बीवी है तो इन्होंने मां नहीं लगती रिश्ते में, लगती है या नहीं लगती? सतीली है, हैं? सतीली है, पाला तो नहीं ना। उन्हें सतीलापन की कीता इन्हां नाल यार। सारो उन्होंने बाप छीन लिया और क्या कर लिया? गलत कर उनका मानना ये है, कुछ उनका नहीं। मानना ये खुदा है कि पाक इस दी खातून कसम ने कुछ हमारा नहीं। बाप हमसे छीन यार लिया। कसम खा के कहना ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁੱਗਣਾ ਉਹ ਕਰਦੀ, ਤਿਗਣਾ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਔਰਤ ਕਰਦੀ ਪਰਦੇ 'ਚ ਬੈਠੀ, ਉਹ ਕਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੂੰਗਾ ਜੋ ਉਹ ਕਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੜੀ कोई गल हैगी? तो इस शर्त को तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ आप भी कर लेना। वो आपको मानने के लिए तैयार है, उसी मकान में रहते रहेंगे। इस शर्त से आप थोड़ा सा हट जाए ना कि वो उनसे भी माफ़ी मांगे, आपसे माफ़ी मांगे, आपके पाँव पकड़े। ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰ। वो नहीं ना, वो नहीं है ਚਲੋ माँ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਮੰਗਣੇ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ? आपसे माफ़ी मांगते हैं। अच्छा जी, ठीक है, उसी मकान में मांगी है, इनसे इजाफा मांगी है। मेरी बात सुनिए, जो कुरान अल्लाह का फैसला, अल्लाह का कुरान का फैसला, वही शरीयत को वही मारा है। ਹੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੰਦਿਆਂ ਜੀ नहीं देना। बस वो फिर वही लेना, फिर जिद्दबाजी लगी। तो अभी तो आप कह रहे थे कि अगर वो 1 साल मेरे बच्चे बन जाए सब कुछ ਬਣਨ ਤੇ ਸਹੀ ਯਾਰ, ਬਣਨ ਤੇ ਸਹੀ। ਆ ਦੇਖ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਉਮਰੇ ਹੁਣ ਠੁੱਡੇ ਖਾਂਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਰਾਤ ਬਰਾਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਖੌਫ ਆਉਂਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹਦੇ ਲਾਦ ਦੇ ਕੋਲ। ਆ ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀ ਪਏ ਨੇ। इसी दौरान टीम मुजरिम कौन को ऐसी कॉल्स भी मौसूल हुई जिसमें किसी हद तक धमकियां भी मौजूद थी, लेकिन ऐसी कॉल्स का मौसूल होना टीम मुजरिम कौन के लिए आम बात थी, क्योंकि टीम मुजरिम कौन पिछले 3 साल से शहर फैसलाबाद के तकरीबन हर बड़े से बड़े माफिया के साथ टक्कर ले चुकी है और हमारा यकीन है कि डर सिर्फ अल्लाह का। नाजरीन, ये सूरत हाल है दाएं बाएं से। अब ये जुल्फकार साहब जी आप क्या कर रहे हैं? मतलब ये लोगों से कॉल करवा रहे हैं? मैं नहीं इससे करवा क्या रहा, होना है? मैं ये नहीं किसने करवा की कॉल? मैं नहीं करवा रहा। मतलब वो आपको पता है कि वो फोन के ऊपर मुझे धमकियां लगा रही?
یہ آپ نے کیوں کر دیا, کیا کیا ہم وہ نے آپ کے ساتھ, پتا کی ناجائز کیا کیا ہم نے, کچھ بھی نہیں کیا. کچھ بھی نہیں کیا ناجائز, یہ کیوں کہہ رہی ہیں پھر, کیا کیا انہوں نے کیا کہا؟ مجھے کال کر کے سنیں نا ذرا کال, پتہ نہیں جی کون ہیں کہاں سے ہیں, اور کال کر کے وہ سیدھی سیدھی دھمکیاں, مطلب بندہ پوچھے ہم نے ان کی, ہم تو صلح کروانے کے قریب تھے, اور لیکن مجھے لگتا ہے کہ نہ تو ذوالفقار صاحب صلح کرنا چاہ رہے ہیں اور نہ ان کے بچے صلح کرنا چاہ رہے ہیں. اب فیصلہ آپ کا, تیار ہاں, میں سارے محلے کھڑا کہہ رہے ہیں میں صلح کرنے واسطے تیار ہوں, لیکن صلح طریقے چلیں سے جی, کرنا. دونوں طرف کا موقف آپ نے سن لیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے, اس کا فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے. باقی مجرم کون کی ٹیم کا اتنا ہی فرض بنتا تھا کہ ہم نے دونوں سائڈوں کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھ دیا, دونوں طرف سے پوری کوشش کر کے دیکھ لی کہ ان کی صلح بھی ہو جائے. دونوں طرف سے کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں وہ اللہ کرے کہ فیوچر میں ان کی ختم ہو جائیں, ورنہ یہ جو کیسز ہیں یہ تو عدالتوں میں اسی طرح سے چلتے ہیں اور اسی طرح سے چلتے رہیں گے. بہت شکریہ, دیکھتے رہیے پروگرام مجرم کون. One 11, 110.